गुजारिश गुजार हूँ कारी कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा उस्ताजुल हुफ़ाज़ जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद नासिर सुलेमानी साहिब तशरीफ़ लाते हैं। तिलावत कलाम पाक से आज की इस पाकीज़ा महफिल का आगाज़ फरमाते हैं। आप अहबाब मोहब्बत के साथ नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर। प्यार नाल बोलो नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, कुल्ले ईमान, नारा हैदरी, दरबार आलिया रवातड़ा शरीफ। وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم शरीफ और आपके साथ जलवागर हैं आले नबी औलाद अली।